So another problem for hydraulics, specifically gravity dams. So if ever nga mogawas ni siya sa board exam, bonus jud ni siya. Like matik na nakay points anang a question. I-master jud ni siya ninyo and i-grasp jud ninyo ang concepts fully. Kay sayang ang points. Like let's say mogawas siya then wala ninyo na master. So sayang ang let's say kani 3 points. Sayang ang 3 points. And I don't know if nigawas ba siya sa amo. Nakalimot na ko actually pero in some cases sa past ninggawas siya pero dili siya sa HGE ninggawas, sa PSAD siya ninggawas. Pero same process ra gyapon ang iyang solution, the way ka mag-answer same ra gyapon. So given the following data of a trapezoidal concrete gravity dam, top width 0.6, bottom width 4.2 meters, height 7 meters, unit weight of concrete 24 kilonewton meter cube. Water stands at a depth of 6 meters at its vertical upstream face. So what do you mean by upstream face? Upstream face is the wet side of the dam. So asa man ang wet side of the dam, syempre ug asa tong tubig na dito ang kuan. So in this case, since gingon man diri vertical, so na siya diri sa vertical side, wala siya sa slanting side since this is a trapezoid. And then considering 1 meter length of dam, evaluate number one, the total hydrostatic pressure acting on the upstream face of the dam. So that's just the total hydrostatic force. So solution. So total hydrostatic force formula gamma HCG Gamma 9.81 since water. HCG. Ang HCG is dili siya sa trapezoid nga dam. Ang HCG is kung asa ang upstream face but lahi ang projection dili siya diari sa atong nakita. Let's say na diri imong mata. Mo ni tan-aw ka dira. So mo nang ning-ani siya. Let's say 1 meter kay nag-consider man ta og 1 meter length of dam and then 6 meters kay 6 meters ang depth so water. So ang HCG ani nga rectangle nara siya sa tunga. So in short, ang kani siya 3 meters. So 3 area 6 times 1. So that would be 176.58 kilonewton. So muna siyang answer sa number 1. So number 2, ang gipangita is the resisting moment to overturning. So the overturning moment or OM is the hydrostatic force which is weight FH times ang distance niya syempre moment force times distance naman na but in this case ang atong hydrostatic force is let's say na dire FH asa man ni siya nakalocate. So since this is water ang iyang pressure ani is triangular. Gana na siya. So sa triangle kung asa ang FH which is let's say na dire that would be 1/3 of the height of the water, right? Since triangle man siya. So, in this case, 1/3 sa height sa water. So, overturning moment atong FH is 176.58 kN times 1/3 height sa water is 6. So, that would be 3, 5, 3.16 K and M. So number 3,
Ang number 3 is the factor of safety against overturning. So, factor of safety against overturning. So, ang formula ana niya is RM or the writing moment over OM. Naa na tay OM, right? So, wala pa tay RM. So, kwaon sa nato atong RM. So, RM is dili na ta sa horizontal force or sa hydrostatic force mag-base. Adto na ta sa weight mismo sa gravity dam since ang gravity dam is like ang concept niya kay i-resist ang mga pressure, ang horizontal pressure gamit mismo ang weight sa dam. So murag wala siya saligan kundi yung iyang own weight lang. So that's why kinahanglan nato i-consider ang weight sa dam. So since trapezoid man siya, ang ako ang buhaton ani is i-cut pero na may direct nga formula sa like if trapezoid imong gamiton nga shape jud dira ka mag-base. Pero for me, mas efficient siya if i-cut mismo since daghan magug kag formulas na memorize sa board exam and then magduwag-duwag pa ka ani. So mag-cut na lang ka kay basic shapes na lang man dayon ni. So naa kay weight 1 which is dere. Weight 1 na kay another weight dere. That would be weight 2. So weight 1, it's just gamma volume. So gamma 24 volume is ang volume aning rectangle is 7 times 0.6 times 1. So weight 1 is 100.8 kN. Weight 2 gamma volume, gamma 24 volume. Since ang weight 2 is triangle, so 1/2 base height times 1. 1 is ang length. So 24 times 1/2. Ang base nato 4.2 minus 0.6, 3.6 height 7 times 1. So weight 2 is now 302.4 kN. So since naa na tay weight sa dam, makuha na to ang RM. RM is weight 1 times ang iyang distance from the toe to asa yang center. Asa man ang toe ani nga case kani. So ang HCG na di ba dire sa tunga. So unsay distance ani niya. So ang distance niya, ang whole distance is 4.2 minus tunga sa 0.6, 0.3. That is 3.9. Plus weight 2. Ang weight 2 is na diri ang center niya. Ang distance. So 4.2 minus 0.6, 3.6. So 3.6 minus ang kanisya kay 1/3 of 3.6. So that would be 2.4. Weight 1, i-substitute na lang dayon siya. So that would be 1118.88 kNm.
So, na natay RM, makuha na nato ang factor of safety. So, balik ta. Factor of safety against overturning. RM over OM. RM is 1118.88. OM 353.16 is 3.168. So that would be our answer.